Évidemment, la première remarque que je dois faire, c'est que lorsque nous parlons de l'entreprise, nous devons, y compris la société civile, même les associations de la société civile, devraient respecter les principes de la responsabilité sociétale et donc l'âge. Donc là aussi, c'est une autre difficulté. À proprement parler, le débat et les interventions sur ce sujet. Personnalité que nous n'avons jamais reçue. D'ailleurs, je suis contente parce que je pense que ça fait partie de notre rôle. Et cela m'amène donc à vous expliquer ce que nous faisons. C'est quoi la Commission régionale des droits de l'homme? D'abord, je vous Rabassalé Pénécal. Nous sommes une institution constitutionnelle et nous sommes régis par une loi. Le suivi de l'effectivité des droits de l'homme dans les politiques publiques, suivi et avec recommandation soit intégré dans les programmes et politiques publiques en général. Lorsque nous faire de plusieurs façons, rencontres, études, résultats des études, contacts directs, nous avons dans la région le plus grand nombre de lieux de détention. Donc nous suivons ce qui se passe dans les lieux de détention, des manifestations, des revendications dans l'espace public. Nous allons avoir donc des présentations d'ordre général et nous avons tenu à avoir avec nous, à travers Madame, une expérience pratique qui se passe dans la région. Nous sommes restés dans la logique de la région. Donc vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure. Donc je donne tout de suite la parole à la sociétale et qui va nous dire un peu son parcours sans être gêné. Parce qu'à travers votre parcours, c'est déjà le début d'explication de la problématique. Plusieurs années en financement durable, plus que responsabilité sociétale des entreprises. Donc j'ai démarré mon expérience en tant qu'à la banque corporative. Pas uniquement la responsabilité sociétale des entreprises, mais peut-être une autre vision d'aborder le sujet, c'est redonner du sens à l'entreprise. Donc les initiales de RSE, notre façon de voir les choses et les actions pour pouvoir agir et atteindre des objectifs de responsabilité interne et externe. حماية حقوق الأجرة بصفة عامة لابد أن نستحضر فيها البعد من حقوق الإنسان. حقوق ليست فقط حقوق مادية، وإنما هناك حقوق معنوية مرتبطة بالكرامة، مرتبطة بمنع التمييز، مرتبطة بأننا نحميو بعض الهيئات التمثيلية داخل المقاولة. وبالتالي فهناك مجموعة من المدخلات من أجل ضمان المسؤولية المجتمعية للمقاولة. المدخل الأساسي هو أننا كيف نمنع التمييز داخل المقاولة. من الحقوق الأساسية في العمل هو منع التمييز، سواء على أساس الجنس، أساس الدين، أساس العرق أو غيره، أساس انتماء النقابي، انتماء السياسي وغيره. فمنع التمييز مدخل أساسي للتعبير عن فكرة المقاولة المواطنة. المقاولة المواطنة تحترم حقوق الأجراء وخاصة ما يرتبط بحقوق الإنسان، والأوراق المفتوحة والأوراق المهمة التي يشتغل أيضا على مجلس وطني حقوق الإنسان، حقوق الإنسان بالمقاولة. إذا التمييز مسألة الأساسي. المسألة الثانية اللي هي مهمة جدا هو حماية ممثلي الأجراء أو الهيئات التمثيلية للأجراء. الهيئات التمثيلية للأجراء يدخل في نطاقها الممثل النقابي مندوب الأجراء والنقابة الممثلة للعمال، باعتبار أن الحق الانتماء النقابي هو حق دستوري. المدخل الثالث. المدخل الثالث وهو مدخل مهم من أجل تكريس حقوق الإنسان بالمقاولة هو ما يرتبط بكرامة البشر. وهنا نستحضر اتفاقية 190 المتعلقة بمناهضة العنف في فضاء العمل حدود الساعة المغربية يصدق على الاتفاقية 90. D'être ici. Alors, je vais m'arrêter un peu sur sociétal. Ça, sociétal, c'est plus fort que social. Il faut maintenir une politique sociale pour bien construire le sociétal. Parce que là, on parle de projet de société, bien sûr. Alors là, la responsabilité de l'entreprise, c'est la conciliation entre le capital
et le social. Sinon, il n'y aurait pas de dimension sociétale. La responsabilité primordiale de l'entreprise, c'est de participer à une société ou un projet sociétal où doit régner la paix sociale. C'est là où doivent se manifester les protections, si je ne dis pas la protection des droits des travailleurs. Pour que le travailleur soit citoyen et participatif, il faut que l'esprit de l'entreprise soit lui-même participatif et citoyen. Tout simplement, surtout que ce genre de discussion pour lequel je remercie infiniment la Lajna al-Jihawiya li Huquq al-Insan, c'est un beau sujet, c'est une discussion constructive bien sûr. Alors là, il faut bien protéger les droits sociaux des travailleurs, surtout que notre économie se mondialise depuis un peu plus longtemps. Et là, on parle sur fond de crise, marginalité, les inégalités, l'exclusion, la vulnérabilité. Donc il faut penser à une conciliation entre le capital et le social. Et merci. Alors, bonjour. Aujourd'hui, donc à l'occasion de cet événement, la CRDH de Rabat Salé Kériditra, qui est en fait l'engagement régional de l'organe du CNDH, est aujourd'hui réunie avec un ensemble de parties prenantes des entreprises, donc que ce soit des associations, des représentants des administrations étatiques, des ministères, que ce soit également des agences de développement. Il y a également beaucoup les médias qui représentaient tous les citoyens. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir discuter de la question de la responsabilité sociétale des entreprises au vu de la question des droits de l'homme. L'idée, c'est de pouvoir en fait créer une synergie, une rencontre en fait qui sera l'occasion pour beaucoup d'acteurs de comprendre ce que c'est que ces relations-là, qui sont en fait la responsabilisation des opérateurs privés sur les concepts de droits humains. En fait, nous avons au Maroc l'obligation de répondre à un certain nombre d'objectifs de développement durable, et à ce titre, nous avons un certain nombre d'engagements à prendre à l'échelle internationale, et le CRDH contribue à créer ce genre de rencontres pour opérationnaliser la question des droits humains au sein des entreprises. Okay, merci. Merci beaucoup. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد أبرباش، رئيس جمعية مسارات تنموية. بطبيعة الحال الموضوع اليوم هو موضوع ناجع، فيه مقاربة حقوقية وفيه مقاربة اقتصادية في علاقاتنا بالمقاولات، وفيه مقاربة قانونية. المحور اللي بغيت نتكلم عليه أساسا من خلال مشاركتنا كجمعية مسارات تنموية هو أهمية التوعية وأهمية التحسيس بمجموعة من القوانين مرتبطة بمدونة الشغل، حيث أن مجموعة من المخالفات بل قد تصل إلى جرائم ترتكب من طرف مدراء شركات تحت طائلة أننا نوقع في شي جرائم خطيرة، هي الاتجار بالبشر على سبيل المثال. ولكن شنو خصنا في هذه الحالة هذه؟ لا تكفي المحاكمة، وإنما التحسيس والتوعية بخطورة هذه القوانين، وعلى رأسها مثلا السلامة الصحية من داخل المقاولة، ومجموعة من التجاوزات اللي تيوقع فيها العمال، وحتى بالتواطؤ بعض المرات مع المناديب ديال العمال. ونقع هنا في المساءلة الجنائية، ونقع في جرائم خطيرة. لذلك أنا سنقول بأن الدور ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا الجمعيات ولا المنظمات هو التنبيه، هو التوعية، هو تأطير مجموعة من الدورات التكوينية مع المسؤولين على الشغل، المفتشين الشغل، مع المدراء الشركات والمقاولات، مع المؤسسات الدستوريه بحال المجلس الوطني لحقوق الانسان، مع جمعيات المجتمع المدني، لان فعلا العامل هو اللي سيكون العصا في الاخير. قد نصل الى الموت، قد نصل الى امراض مزمنه، هذا الشيء بسبب الجهل وبسبب غياب القانون. طيب استاذ، بالنسبه لكم بحكم انكم فاعلين حقوقيين على مستوى جهه الرابط سمو زعير مدينه الخميسات، انتم كيفاش كتشوفوا الحضور ديال
الفاعلين الحقوقيين والمشاركه ديالهم في هذه الندوه اللي كينظمها المجلس الوطني، يعني الحضور التواجد ديال هذه الفعاليات هذه. بطبيعه الحال مادام ان يعني اللجنه الجهويه استدعت ممثلين المجتمع المدني واستدعت الجمعيات، فهي يعني مبادره طيبه جدا، لكن لا تكفي. انا دائما اقولها حتى في المداخلات ديالي، ما يكفيش هادشي يبقى في الرباط، خصنا نمشيو يعني للمدن الاخرى ديال الجهه، وخصنا نمشيو حتى للقرى، لان العامل او الفلاح او كذا تيجي من الباديه وتيجي بدون ترسانه قانونيه وبدون ترسانه مفاهيميه. لذلك هذه الندوه غادي يحضروها 50، ولكن نعاود دور الاعلام كيفاش نسوقوا لهذه الندوات والتوصيات والخلاصات، ولكن خص عاود ديك العلاقه المباشره، وهذا هو الدور ديال المجتمع ديال المدني واساسا ديال الجمعيات. مثلا هذا الخطاب اللي كان هنا مركزي خصنا نقلوه الخميسات، نقلوه للتيفلت، نقلوه رماني على مستوى مسار الرباط، نقلوه للنواحي ديال القنيطره، لان فعلا هذا الوعي القانوني وهذا التحصين القانوني هو الضمانه باش ان المقاوله تنجح.